Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Nous allons capter pour l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris, survenu le 15 avril 2019. Et nous sommes aujourd'hui le 18, donc ça veut dire il y a 3 jours. We're going to catch, inshallah, for the burning of the Cathedral of Notre-Dame in Paris that happened 3 days ago on April 15, 2019. L'incendie qui a démarré dans la charpente de Notre-Dame de Paris lundi soir et gravement endommagé le bâtiment a dévoilé au grand jour des statuettes terrifiantes et intrigantes qui suscitent la polémique. This burning showed some statues that are terrifying and strange, and people are discussing about this. Est-ce que c'est une maison de Dieu ou celle de Satan? Car les statuettes ressemblent à des démons. Is it the house of God or the house of Shaitan? Because those statues look like demons. Un grand musée des statues représentant des images effrayantes. Some people say this is a museum of statues that show frightening images, all these monsters, these weird animals. And des monstres, des animaux bizarres, comme un chien à 3 têtes, des oiseaux mystérieux, like a dog with 3 heads, mysterious animals, dragons, strange wolves, des dragons, des loups bizarres. Ce sont des bêtes, des animaux qui représentent la bête, Satan, le diable. These animals represent the beast, Satan, the devil. And un article dit au XIIIe siècle, des rumeurs se répandent à travers Paris selon lesquelles l'œuvre de la cathédrale de Paris achevée par l'artisan Biscornet vendit l'âme à Satan en échange de cette étonnante œuvre de Paris. There were rumors in the 13th century in Paris that the person who did this cathedral, he gave his soul to Satan. His name is Biscornet, in order to have this great achievement. And look at this name, Biscornet means 2 horns. Son nom même, Biscornet, ça veut dire 2 cornes. L'homme aux 2 cornes. Okay, we're going to look at these monsters, so the catcher will see them, and here they are. You see? So you can just look on internet and you'll get all these statues that are really look like monsters and like devils. Vous pouvez juste taper sur internet, vous allez avoir toutes ces statues qui sont des choses diaboliques, des loups-garous, des monstres, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on a toujours vu ça dans les églises. I have always seen this in churches and the cathedrals. I don't know why. What is the reason of these things? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير من الغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم واللحم وكان حقا حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير من الغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير من الغير اللاعبين. Bonjour, hello. Qu'est-ce que tu veux? Mais il paraît que la cathédrale Notre-Dame c'est un lieu satanique. Some people say that the cathedral is a satanic place. J'en doute. Why do you doubt? C'est une des plus belles réussites. It's one of the most beautiful Mais celle-là, realizations. Réussite de quoi? Realization of what? nos œuvres sataniques. Of our satanic works, Un œil sur votre monde. where we can Et watch gérer toutes les your words personnes qui rentrent finissent and par handle posséder. all the people who come. They end up being possessed. Et on leur fait plein de And problèmes dans we leur go famille. into them and we create plenty of problems in their families, in their work, everywhere. On finit par leur donner des idées In the end, sataniques. we give them satanic Il y en ideas. a qui veulent se suicider. Some want to Il commit y en a qui suicide. aiment toutes les idées noires. Some, like all black thoughts, want to do evil, want to kill, En fait, tout ce qui est satanique. everything that is satanic. Est-ce que c'est la même chose dans toutes les églises? Is it the same in all the churches? Tous les animaux sont habités. All the animals are inhabited, On regarde par les yeux. live. We look through their eyes On vous surveille. and we are watching you. Mais les gens qui ont fait les animaux, pourquoi ils les ont fait? And the people who made those animals, why did they do it then? Parce que c'est les représentations sataniques. Because it is the satanic representations and we can go there so we're hidden and we can see. Donc les gens qui les ont construits, les ont fait pour vous, pour le diable. So the people who built them, they did them for you, for the devil. The person Ça who did it a été sacrifié, s'est sacrifié lui-même. sacrificed himself for the Et devil. donc, il a encadré ceux qui devaient faire ça, mais pas toutes les personnes qui ont construit ça. And he was giving the orders to those who did it, but not all the people who were construction were satanic. Mais vu qu'ils ont participé à la construction, ils ont été possédés. But as they participated in the building, they got possessed. Donc, Monsieur Biscornet, Mr. Biscornet, yes. Très intéressant. Le diable a des cornes. The devil has horns. Et donc, ça représente le diable. so that represents the devil. Son nom même représente le diable. C'est une représentation qui était supposée être cachée. Les gens ne le voient pas tout de suite, ne savent pas. Ah, it is an image that is hidden. People don't see that right away. Tu parles de son nom, Biscornet, ou tu parles des images qui ont des corps? Des images. Ah no, he's not talking about the name. He's talking about the statues that have horns. Et est-ce qu'il y a... Mais son nom, la Biscornet, ça veut dire celui qui a deux cornes. Oui, Est-ce que ça, c'est un lien avec vous? oui. Comment ça? Parce qu'il a été choisi dès le départ. And his name, the one who has two horns, has been chosen since his birth to do this satanic work, pour faire ce travail satanique. Oui. Ok, je comprends. I understand. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a brûlé? What happened? It all got burnt. Parce que le Dieu a posé sur nous ses flammes. Because the God put his fire on us. Et il y a aussi And also, des djinns musulmans qui sont there's the venus Muslim jinns et qui vont that se battre. came there and came to fight. Et ils sont en train de pourchasser tous les églises. And they are chasing all the satanic churches Sataniques. and the Les satanic endroits sataniques en and général. the satanic graveyards and all the satanic places. Ah, d'accord. Et vous n'arrivez pas à les combattre. And you can't fight On them. combat. We are fighting. We used to fight. But you lost. Mais vous avez perdu. Oui. Yes. Ok, your lucky day, you can become Muslim. C'est votre jour de chance, vous pouvez devenir musulman. What are the Qu'est-ce qu'on a gagné? What are we going to win?
وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. In most of churches, there's a satanic side, but not all people who work there know it. There are tunnels, caves, where things happen, things are being done. There are rapes and sacrifices. فطاف عليها satanic rituals. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللعب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللعب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات